समस्तंकु नमस्कार बंधुगण आसंतु आजिर विषय वस्तु को आगे नेबा। हिंदू उपासना पद्धति रे मूर्ति पूजार विशेष महत्व रही। विधि अनुसार प्रतिष्ठित विग्रह रे साक्षात ईश्वरीय अंश अवतीर्ण होई साधक भक्तों को सिद्धि प्रदान करिथांती। एही क्रम रे पौरुष प्रतीक अंजना पुत्र मारुति नंदनक पूजार्चना अन्यतम। हिंदू धर्म ग्रंथ रे मर्यादा पुरुष राम सीता लक्ष्मणक सहित मारुति नंदन अंजना पुत्रंकर विशेष वर्णना रही। बंधुगण एही क्रम रे आसंतु आलोचना करिबा हनुमानंक विषय रे आउ अनेक किछि तथ्य। तेबे आसंतु हनुमानंकु श्रीरामंक परम सेवक बोली कुहा जाइछि। चैत्र पूर्णिमा दिन हनुमानंकर जन्म बोली कुहा जाउथिले मध्य ओडिसा रे विशुभ संक्रांति दिनटिकु हनुमान जयंती भावरे पालन करा जाइथाए। हिंदू धर्म रे बाल ब्रह्मचारी संयम एवं पौरुषर प्रतीक महाबली हनुमानंकु ईश्वरीय स्थान प्रदान करा जाइछि। हनुमानंक हृदय रूपी मंदिर रे धनुष बाण धारण करी श्रीराम ओ माता सीता निवास करिथांती। सीतांक हरण परे लंकापति रावणर वध करिबा ओ लंका विजय रे हनुमानंकर योगदान अतुलनीय बोली वर्णना करा जाइछि। युद्ध भूमि रे लक्ष्मण मूर्छित होइथिले ओ तांको सचेत अवस्था को आनिबा पई संजीवनी बूटी आनिबा को जाई महाबली हनुमान पूरा पर्वत को उठाई आनिथिले। महाबली हनुमानंकर जन्म बड़ विचित्र। पुराण अनुसारे हिमालय पर्वत उपरे थिबा आश्रम रे कश्यप मुनि अन्य ऋषि मानंक सह तपस्या करुथिले। दिने एक मतुआल हाथी अचानक आश्रम भीतर को पसी आसीथिला। हाथी डररे ऋषि माने दौड़िबाकू लागिले। सेही समय रे से अंचल रे बानर राजा केसरींक राजत्व थिला। बानर राजा केसरी मतुआल हाथीटिकू बद्ध करी ऋषि मानंकु रक्षा करिथिले। एणु एथिरे प्रसन्न होई ऋषि माने केसरींकु बर मागिबा पई कहिथिले। वरदान स्वरूप केसरी पवन भली गतिशील बुद्धिमान एवं रूपवान पुत्रर इच्छा करिथिले ओ ऋषि माने एही वरदान देइथिले। केसरींक पत्नी अंजना दिने श्रृंगार करी पर्वत उपरे बसिथिबा बेले तांको रूप को देखि वायु देवता मुग्ध होई जाइथिले। एकथा देखि अंजना क्रोधित होई वायु देवतांको अभिशाप देवा पई जिबा बेले वायु देवता अंजनांक तांको अपराध पई क्षमा मागिबा सह कहिथिले जे तुम स्वामी केसरी ऋषि मानंक ठारू जेउ बर पाइछंती ताहा केबे अन्यथा हेब नहीं। एणु तुम्हे मो कारणरु पुत्र प्राप्त कर। एभली एक मुहूर्त रे हनुमानंकर जन्म होइथिला। हनुमानंक नामकरण मध्य विचित्र। दिने माता अंजना शिशुपुत्र हनुमानंकु खेलाउथिबा बेले आकाशरे सूर्यंक उदय देखिथिले। हनुमान ओ सूर्यंकु एक खेलना भावी सूर्यंकु धरिबा पई आकाशकु उठिथिले। जेतेबेले हनुमान सूर्यंकु धरिबा पई जांती सेतेबेले देवराज इंद्र हनुमानंक उपरे वज्र प्रहार करिथिले। बालक हनुमान
ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହନୁମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭଙ୍ଗ ପରେ ସେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦେବତାମାନେ ବାନର ରାଜା କେଶରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ପବନଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ସାରା ସଂସାର ବାୟୁ ବିହୀନ ହୋଇଗଲା। ଦେବଗଣ କେଶରୀ ଓ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କେଶରୀଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବାରୁ କେଶରୀ ବର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଜର ଅମର କରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଳରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ହନୁମାନଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସମେତ ବାନର ସେନା ରାମଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଳଶାଳୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୌରୁଷ, ସଂଯମ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହନୁମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୀବିତ ଏବଂ କଳି ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବା ମହାଦେବଙ୍କ ଏକାଦଶ ଅବତାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ।